হেল্ল', আজি মই লৈছোঁ কুন্দলি, এপোৱা কুন্দলি লৈছোঁ আৰু এই কুন্দলিৰে আজি মই এখন শুকান ভাজি বনাম। কুন্দলি বহুত মানুহে টেঙা বুলি নাখায়, ইয়াক বনাই খাব জানিলে বৰ সোৱাদ লাগে আৰু ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহৰ কাৰণে খুবেই ভাল। মই আজি বনাই আছোঁ কুন্দলি ভাজি, চাওকচোন কেনে লাগে। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।